साहिबो मैं हूँ रज़ाक लगारी। 80 की दिहाई में जिन्नात की जुबान कुछ और थी। इंसानों को देखकर आदम बू किया करते थे। 90 की दिहाई तक वो हू हा करते रहे। आजकल शायद वो गूंगे हो गए हैं, बोलते कुछ भी नहीं, बस किसी साए की तरह झलक दिखाकर गायब हो जाते हैं। गए वक्तों में औरतें छत पर खुले बाल जाती थी तो जिन्न आशिक हो जाया करते थे। आजकल छतों पर डांस करती हैं, सोशल मीडिया पर डालती हैं, लेकिन जिन्नात एक नजर भी डालना गवारा नहीं करते। पहले रात के वक्त लोग घरों में दबक जाते थे क्योंकि जिन्नात उन्हें रास्ते में चमट जाया करती थी। आजकल रात को निकले तो पीछे 125 की आवाज सुनकर दिल दहल जाता है। 40-50 साल पहले अगर कोई बाअमर मजबूरी दरख्त को सैराब करता था तो जिन्नात उससे भी चमट जाया करते थे और इस बदतमीजी के बदले उसे अजीब व गरीब बीमारियों में मुब्तला कर देते थे। आजकल शायद जिन्नात इसलिए किसी को कुछ नहीं कहते कि किस किस से वो बदला ले। आपको याद होगा कि वीरान गुजरगाहों पर उल्टे पांव और लंबे दांतों वाली चुड़ैल घूमा करती थी। वो भी शायद मर खप गई क्योंकि आजकल वीरानों में ज्यादा रौनक हो गई है। पहले वक्तों में जिन्नात के सींग हुआ करते थे, अब नहीं होते, बल्कि उनकी जगह यानी कि सिंगर सॉन्ग वाले जिन आ गए हैं। पुराने जो तहजीब याफ्ता और पर्दादार थे उनकी सिर्फ हरकतें दिखाई देती थी, वो खुद नजरों से उलझल रहते थे। ये अक्सर किसी घर में ईंटें वगैरह या ज्यादा से ज्यादा दीवारों पर खून के छींटे वगैरह फेंक कर अपना दिल बहलाया करते थे। आजकल जिस घर में भी जाते हैं वहां की दरो दीवार पहले से ही खून में लथपथ हुई पड़ी है। कितने अच्छे जिन्नात थे ये पुराने, सिर्फ अकेले बंदे को डराते थे। एक से ज्यादा बंदों की सूरत में ये खुद डर जाया करते थे। ये जिस लड़की पर आशिक होते थे तो उसकी शादी उसके चाहने वाले से करा कर ही छोड़ते थे। जिन्नात कब्रिस्तान में भी रहते थे, ताहम शहर के फैलने की वजह से उनकी अक्सरियत अब कूच कर चुकी है। अलबत्ता कभी कभार कोई इंसानी शक्ल वाला जिन किसी लड़की की कब्र खोदते हुए पकड़ा जाता है। सच पूछे तो कभी कभी लगता है जैसे जिन्नात भी अपना शानदार माजी भूलते जा रहे हैं। पहले ये किसी जल्लाली बाबे के दम से ही निकल जाया करते थे, अब ये इंसान को निकाल देते हैं और खुद अंदर ही रहते हैं। कहाँ गए वो जिन्नात जो अनाज की बोरियां खा जाते थे? अब तो जखीरा अंदाजों के गोदाम भरे रहते हैं और कोई चोरी नहीं करता। शायद सीसीटीवी कैमरों की वजह से जिन्नात भी मोहतात हो गए हैं। हवा में उड़ने वाले जिन भी नापैद हो गए हैं। पहले जिन्नात पलक झपकते दुनिया की खबरें लाया करते थे, अब शायद किसी जिन से ये सहूलत मांगी जाए तो वो घूर कर कहते हैं कि मामा गूगल कर ले। अशरों पहले के जिन्नात भी लगभग जानवरों जैसी शक्ल के हुआ करते थे। उनकी दुम भी हुआ करती थी और जिस्म पर लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे। उसके बावजूद भी क्योंकि वो शर्म व हया वाले जिन्नात थे, लिहाजा उनकी जितनी भी तस्वीर रिसालों में शाया होती थी उन्होंने बाकायदा सतरपोशी की होती थी। पुराने जिन्नात हर मजहब से होते थे, लिहाजा जलाली बाबा के पूछने पर वो अपना मजहब धर्म वगैरह भी बता दिया करते थे। अब बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं रहा।
جنات بھی اب ہر جگہ لوکل ہو گئے ہیں۔ وہ وقت یاد کیجئے جب کسی جگہ جنات کا شبہ ہوتا تھا تو شاہ جنات کا حوالہ دے کر، اس کا واسطہ دے کر کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آتا تھا۔ کتنے اچھے تھے وہ جنات۔ کوئی دکھ ہوتا تو رات کے وقت بلی کے جسم میں گھس کر دھاڑے مار کر رو لیا کرتے تھے۔ بلی کے رونے کی آواز تو آج بھی آتی ہے، آج بھی سنائی دیتی ہے، لیکن اس کے اندر جن کے بجائے جدائی کا دکھ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھی گدھے کے جسم میں بھی داخل ہو جایا کرتے تھے، اس میں گھس جایا کرتے تھے۔ کچھ ظاہری علامتوں کی وجہ سے سیانوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گدھے میں جن آ چکا ہے۔ ان جنات کے بچے بھی ہوتے تھے جو ماں باپ کے منع کرنے پر بھی انسانوں کو تنگ کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے اب تک یہ بچے جوان ہو چکے ہوں گے اور سمجھ چکے ہوں گے کہ انسانوں کو تنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کام تو انسان ان سے بہتر کر رہا ہے۔ پرانے جنات عموماً چراغوں اور پرانی بوتلوں میں اپنی سزا کے دن گزارا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی انہیں رہائی دلاتا تھا یا آزاد کراتا تھا تو اس کی 2-3 خواہشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے۔ اب شاید یہ اس لیے بھی نظر نہیں آتے کیونکہ انسان کی اب کوئی ایک خواہش تو رہی نہیں۔ پہلے وقت میں گھر کے چاروں کونوں میں کلمات پڑھ کر پھونکنے سے جنات نہیں آتے تھے، اب گھس آتے ہیں دروازے توڑ کر، دیواریں پھلانگ کر۔ یہ جدید جنات کسی کی نہیں سنتے۔ ماضی کے جنات کی ایک خاص پہچان تھی کہ وہ جب انسانی شکل اختیار کرتے تھے تو پلکیں نہیں جھپکتے تھے۔ میں نے کل کچھ لڑکوں کو دیکھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ جنات تھے، کیونکہ وہ گرلز کالج کے باہر موجود تھے۔ جو ہی چھٹی ہوئی ان کی آنکھیں گیٹ کی طرف اٹھیں۔ میں کافی دیر تک ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی ایک لمحے کے لیے بھی پلکیں نہیں جھپکی۔ وہ جنات کہاں گئے؟ وہ جن چلے گئے۔ آج انسان کا ہی اتنا وحشت بھرا روپ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جن وحشت ناک ہوا کرتے تھے، وہ کہتا ہے کیا آج کے انسان سے بھی زیادہ وحشت ناک تھے وہ جن؟ ذرا غور ضرور کرنا۔